Alright mga ka-idol, so ito mga ka-idol ang birthday celebration ngayong araw. So gari din na mga ka-idol pupuntang Jollibee sa GT Mall mga ka-idol. Ang mga shoutout sa mga followers ni Leonie Parciliano mga ka-idol. Shoutout sa mga followers and subscriber. So ready na mga ka-idol, kartada na sasakyan mga ka-idol. Let's go mga ka-idol. Alright mga ka-idol, so dito na kami mga ka-idol sa GT Mall sa loob mga ka-idol. Say picture. 1, 2, 3. Let's go na. Picture. Kaya. Pasok na. 1, 2, 3. Selfie. O Diyos na lang po, nitag-iya ikaw sa amang ulang makabuhi. Salamat na ari kami subong na nag-ipon sa sining kadlawan na celebrar ni DJ kat sandiya mga pamilya kat subuman sa iyang gilikanan. Salamat o Diyos sa mga pagmamayo nga imong gihatag. Salamat sa good health na imong gihatag sa iya kat subuman. Salamat sa puso kagabako na ginhatag sa iyang gilikanan. Samtang shoot sila magpapadako sa sining bata. Salamat po Diyos na ikaw mag-toy-toy sa ilang nagmapadako ini inaayon sa imong kabubuton. Salamat Amay, sinindiyon, imong hatag sa amon, patawad. Pati kami nakapasubo sa imo, sa pulong, sa buhat, sa pagkunauna, initanan ko din sa imo sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, thank you ma'am for that meaningful and wonderful prayer. Okay, so please all settle down na po. Okay, so once again, jolly afternoon everyone. Okay, so you're about to experience a park where happiness is the expression. A place where you can meet your friends and create good memories together. Now everyone, walk with us with a new journey. This is your Jolly Time Theme Park Party! Okay, so at this point everyone, let's welcome the star of the show, Precious, together with Mommy and Daddy! Okay, so Mommy and Daddy, and also Precious, please come in front, please. So, good afternoon, Mommy and Daddy. Okay, so before we start, kasi meron ka mo opening message or short message para sa inyo mga guests sa buong. Playing hapon sa tanan. Salamat sa pagkanto na ninong, ninang, aming natin, ito, nila, niya ako dito talaga. Enjoy the party. Salamat sa pagkanto. Enjoy lang mo sa party. Thank you. Okay, so thank you, Daddy. Okay, dear naman kay Precious. So, Precious, can you say hi to your friends? Hi! Okay, so Precious, just do you remember me? Yes. Remember mo pa si Ate Rona? Yes. Okay, so, kaya na si mga friends. Hi! Hi! Okay, so I hope hindi ka naman scared kay Jollibee later on. Okay, so, today, we're celebrating the second birthday of Precious here at Jollibee Chinitan Drive 2. By the way, again, I'm your party host, Ate Rona, together with me. Experience for yourself the happiest place to be. This is your Jolly Time Theme Park Party! Okay, so, I know all of you are all excited to know more our birthday girl. That's why, Precious, we're wishing you na you're growing, caring, respectful to your mommy, to your daddy, to your friends, and also to your family. Okay, kids and everyone, let's sing a happy birthday to our birthday girl, Precious!
Town. I know all of you are all excited to meet our best friend Jollibee, right? Excited ko makita si Jollibee later on? Ayan, excited sila. Si Precious, be Precious! Hello! Are you excited to meet Jollibee later on? Yes! Say yes, please say yes. Okay, wala yung nagapon na sa back. Ayan. Okay, so everyone, before natin pumano ang mga best friend Jollibee, and before natin mag-accept time, meron kami ni Ate Amber ng games, so all of you prepare. Then later on, kung sino ang winner, meron kami prize nga ihatag. Right, Ate Amber? Yes. Okay, so at this point, gusto ko mag-join sa first game ang Tanan ka Kids. Okay, so kay kamay natin kids, may request na lang po ang ating kids na mag-join here sa front. Okay, so don't be shy na. Okay, so kay Mara si Ate Amber ng prize sa winner. Yes! Araw ng iya friend! Friend sila! Okay, so kay 4 na ito nga, kids. Ang ito na lang i-play is pick up your prize na lang. Okay, so kado din sa front, kado din sa second. What's your name, Langga? What's your name? Alea. Okay, so si Alea, Alea. Okay, baby, kami rin naman take na dala. May paro na sa tarana, balon, okay na? Okay, Alea, can I borrow the balloon first? Okay, Baron. Thank you. Okay, so, listen. Okay, so I have here a prize center. Wait lang. Okay, so all you need to do is i-follow nyo lang. Dali lang, wait. Okay, so all you need to do is i-follow nyo lang ang balon nito, Ate Rona. Okay, so, like for example, touch your head. Where's your head? Touch your head. Very good. Shoulder. Where's your shoulder? Touch your shoulder. Gano'n, where's your shoulder? Okay, so ikaw na lang doon nilang ikaw lang.